warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, good morning. How are you today? Welcome to my learning video with me, Nur Wahyuni. And today we are going talking about how to introduce the others. Bagaimana cara memperkenalkan orang lain. And the purpose of today's lesson is you will be able to use the expression to introduce others. Okay, let's start our lesson today by watching this video. Introducing others. Formal situation. Dialogue 1. Mr. Peterson, let me introduce you to our new staff. His name is Thomas. Nice to meet you, Thomas. Nice to meet you too, Mr. Peterson. I hope you'll be enjoy here. I hope so. Thank you very much, sir. Baik, di video yang sudah sama-sama kalian tonton tadi, kita menyaksikan seorang sekretaris memperkenalkan pegawai baru atau staf baru di kantornya kepada pimpinannya atau kepada bosnya. Nah, sekretaris tersebut mengatakan, "Let me introduce you to our new staff." Let me introduce you to our new staff. His name is Thomas. Oke, kemudian si bos menyapa dengan kalimat, "Nice to meet you, Thomas." Nice to meet you, Thomas. Dan Thomas merespon dengan menjawab, "Nice to meet you too." Baik, perhatikan video berikut ini. Louise, hi. Hello, Bill. How are you? I'm fine. And you? I'm very well. Thank you for coming. You're welcome. Oh, sorry. This is my friend Annie. Hi, Luis. Nice to meet you. Welcome to San Francisco. Thanks. Nice to meet you too. Are you tired? Yes, the flight is very long. How's your family? They are okay. Where exactly are you from? I'm from Monterrey. Is it a beautiful city? Yes, it is. Very beautiful. San Francisco is beautiful too. And you? Where are you from? I'm from Seattle. Excuse me? I'm from Seattle, Washington. It's near Canada. Are you on vacation here? No, I live and work in San Francisco. Oh, I see. Well, come this way. My car is in that parking lot. Oke, dalam video tadi kita sama-sama menyaksikan Bill memperkenalkan temannya yang bernama Annie kepada Louis dengan mengatakan, "This is my friend Annie." Kemudian kita juga melihat bagaimana Annie menyapa Louis dengan kalimat, "Hi Louis, nice to meet you." Yang kemudian direspon atau dibalas Louis dengan mengatakan, "Thanks, nice to meet you too." Oke, jadi pada saat kalian ingin memperkenalkan orang lain, kalian bisa menggunakan ungkapan this is. Lalu, sebutkan nama orang tersebut. For example, this is Ahmad. Atau, pada situasi yang formal, kalian juga bisa menggunakan ekspresi I would like you to meet. I would like you to meet. Kemudian, sebutkan nama orang tersebut. For example, sebagai contoh, I would like you to meet Ahmad. Oke? Pada saat menyapa orang lain, kalian bisa menggunakan nice to meet you. Kemudian nantinya akan direspon dengan kalimat nice to meet you too.
Okay, now let's have a practice. You will see the video. In this video, please find the expression of introducing oneself and expression of introducing others. Oke, baik, mari kita latihan. Dan latihannya melalui video berikut ini. Temukan kalimat yang menunjukkan ekspresi memperkenalkan diri sendiri. Dan juga temukan kalimat mana yang menunjukkan memperkenalkan orang lain. Hi. Hi. Welcome to the neighborhood. Thank you. I'm John, your neighbor next door. It's nice to meet you, John. I'm Alex. This is my wife Emma, and these are my children. I'm very pleased to meet you all. We're having a barbecue on Saturday, and we thought you might like to come. Lots of the neighbors will be there. I think it will be fun for you to meet them. Thank you for the invitation. That's very nice of you. We would love to come. What can we bring? Oh, you don't need to bring anything. Don't worry about that. I have to go now. If you need anything, you can drop by our house anytime. Okay. Thanks a lot. Have a nice day. You too. Bye. 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 Bagaimana? Sudah latihan? Saya percaya kalian pasti bisa mengerjakan latihan tadi dengan baik. Nah, sekarang mari kita lihat jawabannya sama-sama. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ungkapan yang akan kalian temukan dalam video tadi ada dua ya. Yang pertama, kalian akan menemukan ungkapan memperkenalkan diri sendiri atau introducing oneself. Dan yang kedua adalah kalian akan menemukan ungkapan atau ekspresi memperkenalkan orang lain atau introducing others. Nah, sekarang mari kita lihat terlebih dahulu ya, ungkapan yang menunjukkan introducing oneself atau memperkenalkan diri sendiri. Oke, dalam video tadi ada dua ungkapan yang bisa kita temukan untuk menunjukkan introducing oneself atau memperkenalkan diri sendiri. Yang pertama, I'm John, your neighbor next door. Ungkapan yang kedua, I'm Alex. Oke, lalu selanjutnya, ungkapan yang menunjukkan memperkenalkan orang lain atau introducing others dapat kita temukan ada dua juga. Yang pertama, this is my wife, Emma. I repeat, this is my wife, Emma. Next, yang kedua, these are my children. I repeat, these are my children. So, selain this is, I would like you to meet, dan let me introduce you. Kalian juga bisa menggunakan these are untuk memperkenalkan orang lain. Oke, ungkapan atau ekspresi this is kita gunakan pada saat kita memperkenalkan hanya satu orang. Tapi kalau kita memperkenalkan dua atau tiga orang, kita bisa menggunakan these are. For example, sebagai contoh ya, these are Aisyah and Fatimah. Berarti ada dua orang yang kita perkenalkan. Jadi, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, hari ini kita telah belajar bagaimana memperkenalkan orang lain. Ekspresi yang dapat kita gunakan untuk memperkenalkan orang lain adalah yang pertama, this is.
and these are. Nah, kemudian dalam situasi formal kita bisa menggunakan ekspresi atau ungkapan I would like you to meet. I would like you to meet. Or let me introduce you. Itu dalam situasi formal. Nah, selanjutnya orang yang diperkenalkan bisa menyapa dengan mengatakan nice to meet you. Nice to meet you, yang artinya senang bertemu dengan Anda. Atau dapat pula menggunakan ekspresi I'm very pleased to meet you all. Okay everybody, that's the end of our lesson today. And don't forget to practice at your home. Jangan lupa untuk selalu latihan di rumah. And always be excited at your home. Selalu semangat belajar di rumah ya. Oke? Don't forget, santri An-Nur, santri cerdas, dan santri yang berakhlak mulia. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.